बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के फजल और रहम के साथ हम आज की महफिल का आगाज कर रहे हैं। जनाब रशीद हसरत साहब ऑफ बलूचिस्तान ने आज की सदारत करनी है। हो सकता है कि वो कुछ ताखीर से तशरीफ लाएं। उनके तशरीफ लाने तक आज हम जो जिनकी सदारत में हम इस वक्त कायम मकाम के तौर पर जो सदारत फरमाएंगे उनका नाम है चौधरी मुनीर अहमद बाजवा साहब। वो कायम मकाम के तौर पर आज के इस महफिल की सदारत फरमाएंगे। उनकी इजाज़त से आज हम इस महफिल का आगाज कर रहे हैं। उर्दू की शान शौकत, इल्मो अदब की अजमत, फजले खुदा से हर सू उर्दू मुशायरे हैं। ये रंजो गम मिटाएं, जीने का फन सिखाएं, बागे अदब की खुशबू उर्दू मुशायरे हैं। तमाम हमद है उस खालिक के अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तू बादशाह दी है, तू सुल्तान व बहरो बर, और तेरे सिवा दुआ के लिए किसका नाम लूं। सामाईन, ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं आज का बदरिया ज़ूम ऑनलाइन मुशायरा बज़्म इल्म अदब ग्लासगो स्कॉटलैंड और अमन इंटरनेशनल ग्लासगो के ज़ेर एहतमाम मुनक़द किया जा रहा है। और आज की इस मुशायरे की सदारत चौधरी मुनीर अहमद बाजवा एडवोकेट ऑफ हैम्बर्ग जर्मनी फरमाएंगे। इस मुशायरे में मैं तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें खुशामदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने ख़ास फजल से हमेशा आप सब की शमूलियत से हमारे मुशायरे कामयाब और बामुराद होते रहें। मेरे मौला ने दिया है मुझे इल्म अदब का ज़ौक़, इससे औरों के दामन भी सजाता जाऊं। आज का बज़रिया ज़ूम ऑनलाइन मुशायरा जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये आज का मुशायरा जोश मलिहाबादी और फैज़ की याद में हम मुनक़द कर रहे हैं। कबल इसके कि मैं आगे मुशायरे को आगे बढ़ाऊं, मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवाना चाहता हूँ पहले जोश मलिहाबादी साहब का। जोश मलिहाबादी उर्दू शायरी में एहतराम आदमियत की एक मुअस्सर और गूंजती गरजती आवाज है जो 21वीं सदी के बामुदर पर भी सुनी जा रही है। जोश मलिहाबादी की वफात को काफी वर्ष गुजर चुके हैं। उर्दू की अदबी दुनिया में 22 फरवरी का दिन उनकी यादगार के तौर पर मनाया जाता है। क्यों ना हम हमारी नस्ल नौ उनकी तख्लीकी जिंदगी का मुताला करे, खुसूसन आज के इस माहौल में जहाँ इंसान और इंसानियत का कत्लेआम जारी है। फिरका वरायत, लिसानी तफरीक, मजहबी मुनाफरत, दौलत और अफलास के तराजू में मखलूक खुदा को तोला जा रहा है। वहाँ एक ऐसे शायर के पैगाम को क्यों ना समझा जाए जिसकी शायरी की बुनियाद ही इंसानी यकजहती और एहतराम आदमियत है। सामीन, जोश मलिहाबादी उर्दू शायरी में एहतराम आदमियत की एक मुअस्सर आवाज है।
اور ان کے علاوہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ آج فیض احمد فیض صاحب کے بارے میں بھی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فیض احمد فیض 12 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد بہادر سلطان محمد صاحب جو تھے وہ والی افغانستان، سابق سفیر دولت افغانستان، ان کا تعلق جو تھا وہ افغانستان کے سابق سفیر اور سابق میر منشی عبد الرحمان خان صاحب سے بھی ان کا تعلق تھا۔ اور فیض ابتدائی تعلیم جو مذہبی تعلیم ہوتی ہے مسجد مولوی محمد ابراہیم سیالکوٹی سے انہوں نے حاصل کی، مشن ہائی اسکول سے سیالکوٹ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور فیض صاحب نے انٹرمیڈیٹ مرے کالج سیالکوٹ میں تعلیم حاصل کی، اور شمس العلماء سید میر حسن صاحب جو تھے وہ عربی کے استاد تھے، وہ آپ کے بھی استاد تھے، اور پروفیسر چشتی آپ کے اردو کے استاد تھے۔ بڑے بڑے نامور اساتذہ سے آپ نے تربیت حاصل کی، تعلیم پائی۔ آج ہم فیض صاحب کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ان کی شاعری بھی پڑھ کے سناتے ہیں۔ فیض صاحب کا ایک کلام میں یہ پڑھنا چاہوں گا۔ کئی بار اس کا دامن بھر دیا حسن دو عالم سے، مگر دل ہے کہ اس کی خانہ ویرانی نہیں جاتی۔ کئی بار اس کی چیرا، مگر یہ چشم حیران جس کی حیرانی نہیں جاتی۔ نہیں جاتی متا لال و گوہر کی گراں یابی، متاع غیرت ایماں کی ارزانی نہیں میرے چشم تن آساں کو بصیرت مل گئی جب سے، بہت جانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ میری چشم تن آساں کو بصیرت مل گئی جب سے، بہت جانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں۔ درے خسرو سے نازے کج کلاہی چھن بھی جاتا ہے، کلام خسروی سے بوئے سلطانی نہیں جاتی۔ آخری شعر ہے، بجز دیوانگی وہاں اور چارہ ہی کہو کیا ہے، جہاں عقل و خرد کی ایک بھی مانی نہیں جاتی۔ اسی طرح سے جوش صاحب کے چند اشعار کچھ اس طرح سے ہیں کہ دھوپ کھائے ہوئے کانٹوں میں بیابانوں کے، پھول بکھرے ہوئے ملتے ہیں شبستانوں کے۔ کل جہاں اہل خرابات کی اتری تھی بارات، اب وہاں ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے۔ سینکڑوں سوئے ہوئے شہر میں سرگرم فغاں، لوگ پردے ہی اٹھاتے نہیں ویرانوں میں۔ ویرانوں کے دھوپ سے جن کا نکالا تھا جوانی نے جلوس، دھوم سے جن کا نکالا تھا جوانی نے جلوس، دوش پر آج جنازے ہیں ان ارمانوں کے۔ حلقہ زود یقیناً کو یہ معلوم نہیں
के रवायात में अंबार हैं अफसानों के, वाह क्या बात है, सीनाए बहुत रंग खूब। में सैलाब है खून दिल का, नगमाए रक्स में पुरजे हैं गरीबानों के, वाह वाह अच्छा। वाह वाह बेज़बां वाह वाह। खाक के ज़र्रात में कब से है ए जोश, हल्फे गलतीदा हैं गुजरे हुए इंसानों के। वाह जी, वाह वाह ये थे वाह जी, जोश मलिहाबादी जोश के। मलिहाबादी शायर इनकलाब। अब हम चलते हैं दुबई में। जनाब शहजाद कमर साहब को दावत कलाम देते हैं। आज दुबई से पहली मर्तबा हमारी महफिल में तशरीफ लाए हैं। पेशे के एतबार से ये इंजीनियर हैं और उनका वैसे तो वो ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक है, एक लंबे अरसा से ये दुबई में मुकीम है और बड़े बड़े मुशायरों में इंशाल्लाह माशाल्लाह इनकी बहुत बड़ी धूम मची होती है और बहुत खूबसूरत कलाम सुनाते हैं और सामईन से बहुत ज़बरदस्त दाद वसूल करते हैं। आज हम उनको दावत कलाम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज ये पहली मर्तबा नहीं, आइंदा भी हमारे मुशायरों में ज़रूर तशरीफ लाते रहा करेंगे। जनाब शहजाद कमर साहब। बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका इस आपने एक माशाल्लाह ऑनलाइन अदब जो है, उर्दू अदब जो है उसको ज़िंदा रखा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सारी दुनिया से उर्दू अदब के चाहने वाले और उर्दू अदब की खिदमत करने वाले जो हैं वो हाज़िरी दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे शोरा कराम नहीं कर रहे। तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी हौसला अफजाई का। इंशाल्लाह रब्त रहेगा आपके साथ, और मेरा ये पहली दफ़ा आप पहली नशिस्त है आप लोगों के साथ, और आप माशाल्लाह सारे मुझसे बहुत सीनियर हैं, हमारे एक तरह से पेशवा हैं। तो मैं अपनी 2 गज़लें पेश करूँगा। एक मैंने बहुत पहले लिखी थी, एक मेरी कुछ दिन पहले की है, वो मैंने अभी मुशायरे में रेख्ता के मुशायरे में भी पढ़ी थी। तो बर्दाश्त कीजिएगा, मैं अपने आप को शायर नहीं कहता, लेकिन जो भी जैसा भी लिखता हूँ वही पेश करना माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। तो सदर की इजाजत से जनाब बिस्मिल्लाह करें जी। बहुत शुक्रिया जी। हाँ, वो आए मेरे गरीब खाने, जब ही तो मुझको करार होगा। वाह वाह, वो आए मेरे गरीब खाने, जब ही तो मुझको करार होगा, वगरना दिल में चुभन रहेगी, वगरना यूं इंतजार होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह जी वाह। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। जमी से कह दो, फलक से बोलो, बताओ सारे जहां को खुलकर। वाह वाह, जमी से कह दो, फलक से बोलो, बताओ सारे जहां को खुलकर, न मेरे महबूब सा है कोई, न उसके कद में शुमार होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। गिरेगी बिजली जिगर कटेगा, ये दिल की धड़कन भी होगी साकत। वाह, गिरेगी बिजली जिगर कटेगा, ये दिल की धड़कन भी होगी साकत। बना के जूड़ा लगा के काजल, सनम जो मेरा तैयार होगा। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत खूब जी। शुक्रिया। है इश्क दरिया है ये समंदर, है इसकी मौजें भी उल्टी बहती। है इश्क दरिया है ये समंदर, है इसकी मौजें भी उल्टी बहती। भुला दो फन जो है तैरने का, जो डूब जाएगा पार होगा। वाह वाह, जो डूब जाएगा पार हो। बहुत खूब। जो हम पे छाई है बेखुदी सी, जो दिल गिरफ्ता पड़े हुए हैं। जो हम पे छाई है बेखुदी सी, जो दिल गिरफ्ता पड़े हुए हैं। ये पीरे मैखाना का असर है, या जाम में ही खुमार होगा। क्या बात, क्या बात।
یہ اگلا شعر مجھے بہت پسند ہے. یہ میری آنکھوں میں ہے جو سرخی، یہ میرے دل میں ہے جو تلاتم. واہ واہ. یہ میری آنکھوں میں ہے جو سرخی، یہ میرے دل میں ہے جو تلاتم. یہ نین ان پہ فدا ہوئے ہیں، یہ قلب ان پہ نثار ہوگا. کیا بات جی، کیا بات. جہاں جلا کر مٹاؤ گے تم، جہاں چڑھاؤ گے دار پر تم. دار پر تم. جہاں جلا کر مٹاؤ گے تم، جہاں چڑھاؤ گے دار پر تم. وہیں پہ تھوڑی سی راکھ ہوگی، وہیں سے اٹھتا غبار ہوگا. کیا بات، کیا بات. بختہ عرض ہے، کمر جو دھڑکن رکی ہے دل کی، کمر میرا تخلص ہے. جی جی. کمر جو دھڑکن رکی ہے دل کی، کمر قدم جو ہیں لڑکھڑائے. کمر جو دھڑکن رکی ہے دل کی، کمر قدم جو ہیں لڑکھڑائے. نگاہیں اپنی اٹھا کے دیکھو، یہیں پہ ان کا دوار ہوگا. کیا بات، کیا بات، کیا بات. بہت شکریہ جی. بہت خوب. اب دوسری غزل کے اشعار ہیں کچھ، وہ پیش کر رہا ہوں. جی ضرور. میری گلی سے اب جو گزر بھی نہیں رہا، میری گلی سے اب جو گزر بھی نہیں رہا، وہ شخص میرے دل سے اتر بھی نہیں رہا. اتر بھی نہیں رہا. واہ جی واہ. وعدے تو کر رہا ہے، نبھایا نہیں کوئی. وعدے تو کر رہا ہے، نبھایا نہیں کوئی. وعدے کر بھی نہیں رہا. میں مقرر جی چھوڑنے آواز کٹ لگا گئی. ہوں. چلیں دوبارہ عرض کر رہا ہوں. جی جی جی. وعدے تو کر رہا ہے، نبھایا نہیں کوئی. وعدوں سے پر وہ صاف مکر بھی نہیں رہا. واہ واہ. واہ جی واہ. میں چھوڑنے لگا ہوں تجھے چھوڑ دوں مگر، میں چھوڑنے لگا ہوں تجھے چھوڑ دوں مگر. اب چھوڑنے کا مجھ میں جگر بھی نہیں رہا. کیا بات، کیا بات. بہت شکریہ. وحشت زدہ خزاں نے بکھیرا کچھ اس طرح، وحشت زدہ خزاں نے بکھیرا کچھ اس طرح. اجڑا بھی وہ نہیں ہے، نکھر بھی نہیں رہا. کیا بات ہے جی، کیا بات. بہت شکریہ. آواز ایک بہت تھی کبھی دید کو تیری، آواز ایک بہت تھی کبھی دید کو تیری. اب تو دعا تلک میں اثر بھی نہیں رہا. واہ جی واہ. نہیں رہا. ایسا نہیں کہ بات تیری ٹالتا ہوں میں، ایسا نہیں کہ بات تیری ٹالتا ہوں میں. ہاں تم پہ اعتبار مگر بھی نہیں رہا. کیا بات، کیا بات، کیا بات. ہے وقت کا، یہ شعر غور کیجئے گا، ہے وقت کا ستم کے سزا ہے غرور کی. ہے وقت کا ستم کے سزا ہے غرور کی. دیوار گر چکی ہے وہ در بھی نہیں رہا. واہ جی واہ. یہ شعر میں نے کل لکھا ہے اور مجھے بڑا پسند آیا، وہ میں سنا رہا ہوں آپ کو. ضرور جی. جس کا علاج تو نے کیا ڈال کر نظر، جس کا علاج تو نے کیا ڈال کر نظر. ڈال کر نظر. زندہ بھی اب نہیں ہے وہ مر بھی نہیں رہا. اچھا. ایک فیصلہ کے ساتھ نبھائیں گے عمر بھر، ایک فیصلہ کے ساتھ نبھائیں گے عمر بھر. ایک عہد تھا جو حرف اخر بھی نہیں رہا. مقطع عرض ہے، تتلی سے کیوں گلا کہ کہیں دور جا بسی، تتلی سے کیوں گلا کہ کہیں دور جا بسی.
گلشن تیرے میں رنگ کمر بھی نہیں رہا. واہ جی واہ، بہت شکریہ نواز. بہت خوب جی. بہت شکریہ، ماشاءاللہ زبردست. یہ تھے جناب شہزاد قمر صاحب دبئی سے، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں، اوکاڑا سے نجمہ محبوب نجمہ صاحبہ اگر ہیں تو وہ اپنا کلام پیش کریں. نجمہ محبوب نجمہ صاحبہ. نجمہ صاحبہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ویلکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مشاعرے میں. اپنا کلام پیش کریں. جی شکریہ بہت بہت. میری غزل ہے کہ جی. سخن کی جستجو تم ہو، غزل کا بانگ تم ہو. سخن کی جستجو تم ہو، غزل کا بانگ پن تم ہو. میری محفل بھی تم ہی تم ہو، میری انجمن تم ہو. واہ. شعر ہے کہ نہ میرا دل رہا، نہ میرا دل رہا میرا، نہ میری روح میری ہے. میرے مختار و مالک تو بس اب اے جانے من تم ہو. نہ میرا رہا نہ میری روح میری ہے، میرے مختار و مالک تو بس اب اے جانے من تم ہو. تمہاری سلطنت ہے یہ تخیل کی حسین دنیا، سلطنت یہ تخیل کی حسین دنیا. حسین دنیا. میں ایک ادنا سی باندھی ہوں، شہنشاہ سخن تم ہو. میں ایک ادنا سی باندھی شاہ سخن تم ہو. تم ہی ہو مہر اور شاندار انکسار، شاندار انکسار ہے میں نے بولا. جی جی شکریہ. تم ہی ہو مہر عالم تاب، تم ہی ہو مہر عالم تاب. تم ہی ماہ کامل ہو، تم ہی خوشبو ہو. اے ہمدم میرے برگو سمن تم ہو. بہت خوب. اے ہمدم میرے برگو سمن تم. تمہیں کس کا جنوں ہے اس سے کچھ مطلب نہیں مجھ کو. تمہیں کس کا جنوں ہے اس سے کچھ مطلب نہیں مجھ کو. مجھے اتنا پتا ہے بس میرا دیوانہ پن. کیا بات ہے. مجھے اتنا پتا ہے میرا بس میرا دیوانہ پن دیوانہ پن تم ہو. ہو. دیوانہ پن. تم ہو. بہت خوب. دیوانہ تم ہو. یہی مکتا ہے کہ یہی سچ ہے کہ نجمہ کی اندھیری زندگانی میں، یہی سچ ہے کہ نجمہ کی نجمہ اندھیری کی اندھیری زندگانی زندگانی میں میں حیات افساسی ایک امید کی روشن کرن تم ہو. حیات افساسی یہ شعر روشن کرن تم ہو. یہی سچ ہے کہ نجمہ کی اندھیری زندگانی میں حیات افساسی ایک امید کی روشن کرن تم ہو. حیات افزا سے ایک امید کی روشن بہت کرن تم ہو. بہت خوب. بہت خوب. اچھے اشعار. بہت میری خوبصورت اشعار. محفل میری انجمن تم ہو. جی شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ. بہت پیارا کلام جی. بہت خوبصورت اشعار. نجمہ صاحبہ پاکستان سے خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی. نجمہ محبوب نجمہ صاحبہ پہلے بھی ہمارے مشاعروں میں تشریف لاتی رہی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی تشریف لاتی رہیں گی. اگر پاکستان سے سامیہ افتخار صاحبہ یا غزالہ صاحبہ ہیں تو انہیں ہم دعوت کلام دیتے ہیں
वरना फिर लंदन हमें जाना पड़ेगा। पाकिस्तान से कोई और खवातीन में से गजाला साहिबा या कोई भी नहीं है। साइमा साइमा इफ्तिखार नहीं है जी। लंदन चलते हैं फिर थोड़ी देर के लिए। जनाब राना अब्दुल रज़ाक खान साहब जो कि बहुत ही मारूफ शायर, अदीब, सहाफ़ी, बहुत से कुतब के मुसन्निफ और मुख्तलिफ रसाइल के मुदीर आला हैं, उनकी खिदमत में दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना कलाम पेश करें। जनाब राना अब्दुल रज़ाक खान साहब। जी शुक्रिया जी, बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं इसके कुछ अर्ज करूंगा जी मोहब्बत के बारे में। जी 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 जरूर अर्ज कीजिए। मोहब्बत अब्रुए खमदार भी है। खमदार भी है। मोहब्बत अच्छा। अब्रुए खमदार भी है, ये नाजुक है मगर तलवार भी है। तलवार हाय भी है, हाय क्या हाय बात हाय है। हाय, वाह 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 वाह। जी वाह राणा साहब। जी क्या तजाद है। कमर साहब नहीं नजर आ रहे। सर बस मैं आता हूँ नजर। आपने क्या इस खूबसूरत सुन मतलब रहे अर्ज हैं किया है, वाह कमर वाह वाह। साहब। इस राह पे चलना नहीं इतना आसान, इस राह पे चलना नहीं इतना आसान, मंजिल इसकी सुएदार भी है। वाह जी सुएदार, वाह। हाय 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 हाय, वाह 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 मंजिल क्या बात। सुएदार भी है। वाह वाह दिखा, वाह वाह वाह। दिखाती है कभी सपने सुहाने, आहा कभी करती रुसवाई सरे बाजार भी है। वाह सदके। फिर बाजार भी है। आहा, वाह राणा साहब। क्या बात। बनाती है कभी चाह को नौकर, हाँ, बनाती है कभी चाह को नौकर, कभी खुदवाती नहर शीरदार भी है। वाह शीरदार जी भी है। वाह। ले जाती है अपने पीछे दर बदर, करवाती सगे लैला से प्यार भी है। क्या वाह, बात। सगे लैला लैला से आहा। वाह। प्यार भी है। जी मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल। जी जी। छुड़वाती है तख्तो ताज शाह से, हम्म छुड़वाती है तख्तो ताज शाह से, इज्जत बेग को बनाती कमहार भी है। वाह क्या बात। आहा, क्या बात। आहा। वाह वाह। इतनी अंधी होती है लगन में, इतनी अंधी होती है लगन में, कच्चे घड़े पर करती ये एतबार भी है। एतबार भी है। होए 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 होए। वाह जी वाह। वाह जी वाह। वाह राणा साहब। हो जाए अगर मोहब्बत परवरदिगार, हो जाए अगर मोहब्बत परवरदिगार, बनाती ये दो जहानों का सरदार भी है। सरदार। वाह क्या बात। हाय 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 हाय, वाह क्या वाह। बात राणा साहब। असल मोहब्बत कर तू आसी रब से, असल मोहब्बत कर तू आसी रब से, ये बंदगी और सुन्नत अबरार भी है। सुन्नत बहुत खूब। अबरार भी है। बहुत खूब राणा साहब। मोहब्बत अबरुए खमदार भी है, ये नाजुक है मगर तलवार भी है। बहुत वाह वाह खूब। वाह बहुत वाह खूब राणा वाह साहब। वाह वाह वाह। क्या वाह जी खूबसूरत मतला है आपका, वाह 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 वाह। वाह जी। एक छोटी से चंद शेर में, जैसे हर इंसान अपने महबूब के बारे में सोचता है, जी 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 चंद शेर अर्ज करूंगा मैं। जरूर करें जी। फूल लगता है गुलाब लगता है, वाह आहा, वो बहारों का ख्वाब लगता है। वाह आहा। वाह। फूल क्या बात। लगता है गुलाब लगता है, वो बहारों का ख्वाब लगता है। छोटी लहर में बहुत खूब। बहुत खूब। किस मोहब्बत से बात करता है, वो मुजस्सम रुबाब लगता है। वाह जी वाह। हाय हाय मुजस्सम हाय, रबाब लगता है। बहुत खूब। वाह वाह वाह। आसमां की जबान बोले है, वो इलाही किताब लगता है। क्या वाह बात होए है। होए, क्या वाह वाह बात। वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। हुस्न उस पे तमाम उतरा है, हाँ हाँ हुस्न उस पे तमाम उतरा है, मेहर और महताब लगता है। वाह बहुत खूब। वाह उसको चंदा कहूँ कि मैं तारा, उसको चंदा कहूँ कि मैं तारा, वो हसीन बेहिसाब लगता है। वाह वाह जी वाह। हाय 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 हाय, वाह 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 वो बहुत खूब। हसीन बेहिसाब लगता है। बहुत खूब। वाह वाह। आंधियों में किले की मानद है, आंधियों में किले की मानद है, धूप में वो सहाब लगता है। वाह वाह जी वाह।
वाह उसके आगे सवाल क्या ठहरे, हाँ उसके आगे सवाल क्या ठहरे, वो मुदल्लल जवाब लगता है। बहुत वाह खूब, वाह 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 बहुत वाह खूब, वाह, क्या बात है, वाह वाह क्या वाह कहने वाह मुदल्लल वाह। जवाब का जवाब बहुत दें। खूब। उससे मिलकर महक नहीं जाती, वाह उससे मिलकर महक नहीं जाती, हाथ उसका गुलाब लगता है। क्या बात, वाह क्या बात। हाँ, हर सतर पर अनायतों के हरूफ, वाह हर सतर पर अनायतों के हरूफ, वो मोहब्बत का बाब लगता है। बहुत खूब, बहुत खूब। हम तो बात उसके हैं, हम तो बस उसके हैं, उसी के हैं, उसी के हैं। वो हमें इनकलाब लगता है। बहुत वाह खूब, वाह वाह बहुत खूब। जब भी हम दूर तक नजर डालें, जब भी हम दूर तक नजर डालें, बस वही कामयाब लगता है। वही बहुत कामयाब खूब, है। बहुत बहुत खूब। हमसे आसी जो उसके साथ चलें, हमसे आसी जो उसके साथ चलें, चांद सा हम रकाब लगता है। क्या हम बात, वाह 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 वाह। फूल लगता है, गुलाब लगता है, वो बहारों का ख्वाब लगता है। वाह बहुत वाह वाह वाह। बहुत खूब। बहुत खूब, शुक्रिया बहुत जी, खूब। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। ये थे राना अब्दुल रज़ाक खान साहब, लंदन से खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। हम खुश आमदीद कहना चाहते हैं जनाब रशीद हसरत साहब ऑफ कोयटा बलूचिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। आज के सदर मोहतरम हैं। बकिया इजलास की कार्रवाई ओ भाई मुझे भूल गए हो, सदर को पहले पढ़वा रहे हो। नहीं 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 नहीं, उनका सदर वेलकम किया जा रहा है। उनकी सदर साहब की अच्छा, मैंने कहा इजाजत शायद में सदर बकिया को पढ़वाने कार्रवाई के बाद मुझे पढ़वाना है। वेलकम वेलकम कर रहे हैं जी वेलकम कर रहे हैं, खुश आमदीद कह रहे हैं ठीक है। कि वो तशरीफ लाए हैं। पर उनकी गैर मौजूदगी में जनाब चौधरी मुनीर अहमद बाजवा साहब जर्मनी से वो कायम मकाम सदर के तौर पर अपना खिदमात गुजार रहे थे। अब सदर साहब तशरीफ ले आए हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। किसी तारफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही मारूफ हस्ती हैं, बहुत मुशायरों की सदारत करते रहते हैं, बहुत ही उम्दा खूबसूरत कलाम पेश करते हैं। हम उनको दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। बकिया कार्रवाई हसरत साहब की इस सदारत में होगी। अब हम लंदन से एक और शायर थे जो तशरीफ नहीं ला सके, शाइक नसीरपुरी साहब। अब मजबूरन हमें कनाडा जाना पड़ रहा है। कनाडा चलते हैं, जनाब अब्दुल हमीद हमीदी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि वो तरन्नुम के साथ खूबसूरत कलाम पेश करें हमेशा की तरह। जनाब अब्दुल हमीद हमीदी साहब। शहजादा साहब, मैं सदर साहब को स्पेशल वेलकम करता हूँ जाती तौर पर। जी वो तशरीफ लाए और मेरा बोझ हल्का हो गया। जी बहुत शुक्रिया आपका भी जी। बहुत मोहब्बत है आपकी, अल्लाह सलामत रखे आपको। ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी अमीरी साहब। जनाब साहब सदर, आपकी इजाजत से आता पेश करना चाहता हूँ। जी आता हूँ। तुम्हारी उठे नजर सुबह हो, साथ चलने लगे। वाह जी वाह। तुम्हारी उठे नजर सुबह हो, साथ चलने लगे। अंधेरा नूर में ढल जाए, आस बंधने लगे। क्या बात है जी, बहुत खूब। दिनों का संदेशा ले चली आई। वाह
حیات نو کا سندیسا لے چلی آئی، واہ کرن کرن سے چھو کر سلام کرنے لگے۔ واہ جی واہ واہ ارے واہ 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 جی واہ 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 بہت واہ شکریہ۔ واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ حیات نو کا سندیسا ہاں 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 لے چلی آئی، واہ 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 کرن کرن اسے چھو کر سلام ہائے کرنے ہائے ہائے واہ ہائے لگے۔ واہ کیا بہت بات خوب بہت خوب جی۔ جو تیری شوخ ہنسی پھولوں کو ہے چھیڑ گئی، آہا واہ واہ جو واہ تیری شوخ ہنسی پھولوں پھولوں کو ہے چھیڑ کو گئی ہے چھیڑ چھیڑ گئی گئی، واہ واہ تو بھنورے کلیوں کو جا کے غزل سنانے لگے۔ کیا بات واہ کیا بات ہے میری صاحب۔ واہ جو تیری شوخ ہنسی پھولوں کو ہے چھیڑ گئی، واہ 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 تو بھنورے کلیوں کو جا کے غزل سنانے غزل لگے۔ واہ صبا یوں جھوم کے لہرائی، چھو کے تیرا بدن، واہ 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 جی واہ۔ صبا یوں جھوم کے لہرائی، چھو کے تیرا بدن، چمن کے باسی تو نشے میں لڑکھڑانے لگے۔ واہ 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 جی واہ۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ نہ جانے کب ہوئے ہم مبتلا عشق تیرے، آہا 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 نہ آہا جانے نہ کب۔ جانے کب ہوئے ہم مبتلا عشق تیرے، واہ کہ سب کو بھول کے بس تجھ کو یاد کرنے لگے۔ کیا بات ہے واہ کیا بات۔ واہ خدا کرے انہیں تعبیر بھی سہانی ملے، سبحانی واہ 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 خدا کرے انہیں تعبیر بھی سہانی ملے، واہ جو خواب دیکھنے میں ہم کو بھی زمانے بہت لگے۔ اچھے جی بہت کیا بات۔ بہت نوازش، واہ جی واہ بہت نوازش۔ واہ خدا کرے انہیں تعبیر بھی سہانی ملے، کیا بات جو خواب دیکھنے میں ہم کو بھی زمانے لگے۔ واہ واہ جی تمہارے شہر کو دیکھا جو بعد صدیوں کے، آہا تمہارے شہر کو دیکھا جو بعد صدیوں کے،
तो सारे लोग वहाँ के तेरे दीवाने हाय हाय लगे। हाय क्या बात, वाह 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 क्या वाह क्या कहने बात है, वाह 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 बात। वाह 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 समा बांध दिया उसने, क्या तुम्हारे कहने। शहर को देखा जो बाद सदियों के, आहा तो सारे लोग वहाँ के तेरे दीवाने लगे। वाह मक्ता पेशे खिदमत है। वाह अच्छा हम अपने शहर में आए जो बाद मुद्दत के, वाह 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 मुद्दत आहा, हम अपने शहर में जो आए हम हैं बाद में अपने शहर में आए जो बाद मदद के मुद्दत के, कोई ना